कंठे बोलते चाहिए बांग्ला से हम कह रहे हैं तमाम मुस्लिम उम्मा हिंदुस्तान के नौजवान जो भाई बहन है सारे मुंबई को ब्लॉक कर चुका है अभी भी वहाँ पर इंतजार में है कि मेरे मुस्तफा को शान में जिसने गुस्ताखी की उसके दांत उड़ा दिया जाए जुबान छीन लिया जाए अमन नबीर फरमान जे आमी नबी मुस्तफा शाने गुस्ताखी करबे मन सब्बा नबियन फक्तुलहु नबी ने खुद फरमाया जो मुझ मुस्तफा की शान में गुस्ताखी की उसका गर्दन उड़ा दो আমরা কোনো কথা বিচার চাই না বাংলাদেশ থেকে বলতে চাই দরকার পড়লে যদি বর্ডার উঠিয়ে দেয় ইমামে হোসাইনের কাফেলা হয়ে মাহদি আলাইহিস সালামের সৈনিক হয়ে শের খোদা আলী হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাবের সৈনিক হয়ে আমরা হিন্দুস্তানে যেতে রাজি আছি আমার নবীর শানে যারা গোস্তাখি করবে তাদেরকে কোনো ছাড় নাই আমার নবীর জন্য মা বাপ সব কুরবান করতে রাজি আছি রক্ত দিয়ে ইমামে হোসেনের মতো গোসল করে হলো আমার নবীর শান